1995 ମସିହା ମିର୍ଦ୍ଧାପୁର ତାର ନୂଆ ରାଜାଟି ପାଇଥିଲା। ସେ ରାଜା ମିର୍ଦ୍ଧାପୁରର କିସ୍ମତ ବଦଲେଇଥିଲା। ଲେକିନ ତାର କିସ୍ମତ ବଦଲାବାର ଲାଗି ବି 4ଟା ପିଲା ଥିଲେ। କାକା, ଶଙ୍କର, ଭଗବତ ଆଉ ଚିତ 4 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମିର୍ଦ୍ଧାପୁର ଉପରେ ରାଜ କରବାର ସପନ ଦେଖୁଥିଲେ। हेतके भी जगह छुचे रे बाबा रा ओरा रही छे चार पेटी मार कोहरा के पूंछा मारू छे उठा उठा दादा कोबरा बहुत पुलसी मार खा खा मिर्जापुर बाबा सो ले चला दरकार बोले बाबा ले जीवन में लगू चला शंकर हमें बड़ है मिर्जापुरे राज करमा। हाँ दादा ठीक कहलू शंकर नाती एरिया होली जीवा। मान ले असलू ए हाँ मैं उठाबू नहलो हाथ काटी रखी देमी। वाह मते एंता जोश पिला दरकार। तुम्हें मने रंजीत नु बेकार अछि। तुमको रखू बालू तुमको मन को रखले मते काण मिलवा रंजीत रमाल आमे जानी छु के नो काना केते अछि जी। वाह तुम मने कोबरा के फिदा करिछ। कोबरा छोट छोट नक्षा उनको रखी ना पारे आइठानु तुम्हें माने मोर सब यार के आसो। बाबा जंगल रो शेर उपरे चिल मान को नजर पड़ला। छुआ मने उत्पाद हो जाओ सुधरी जीवी। अच्छा से छुआटा की है कोबरा कोबरा मोर नु बाहलाटा सी फिर मते अलगाबार की चेष्टा करू की कोबरार कान के भरला से चारटा छुआ मीटिंग फिक्स कर लुढ़के ही देंगे।
बाबार आगुड़े तू ठियाड़ हेलु तोर टाइम बोले आस बाबा शेर जते बेले बुढ़ा आसी ଆଉ ଗୋଟେ शेर ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ କରସି 10 ସାଲାନ ମିର୍ଜାପୁରରେ ରାଜ କରସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟାଇମ୍ কাহার কথা মানি করি তুই মনে কে আসিছু তা ঠিক জানিছ পহলা তোতে তারপরে সে তাকু লুড়কে হি দে ହେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋତେ ଚୁପଚାପ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଯଦି ଏ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନା ମିର୍ଜାପୁର ତା ନୂଆ ରାଜାକେ ପାଇବା ତାପରେ তোর হিসাব মাঠা খ্যাতপুর চিন্তা ফলি দেখলে লোক পাশি হেন্তা বাজে তুই দিশুছু ঠিও বক নেই কথাটা টিকে অড়ুয়া লাগা বাবা কেবে হতিয়ার নাই ধরে लेकिन হিসাবটা বরাবর দেখি না মা তুই মোর হিসাব করবো কি মুই তোর হিসাব रंजीत बाबा कोबरा के मारिदेला शंकर चित भगवत राका चारिजण पलई गले 15 बरस परे बुझल पिले नवीन प्रधान दिल्ली जाइए आज तार घर खाली कर दमा चौधीर पले आसला तार परिवार के पूरा साफ कर दमा जी दादा तार सिक्योरिटी बहुत अच्छन जी बॉयलर कुकड़ा मन को डोर सुगा भगवत मोर कुटी देमी तू हेती टेंशन ना ने दादा तार घर भी सफा कर देबा और तार संगे संगे तार झी के भी लुटियार माँ हमें बुला कुकरा हूँ ऐठा क्या कुकुर में से दादा दादा तुम्हें टेंशन ना हो दादा तुम्हें बसो दादा बसो शंकर बस 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 राग ना हो छुआ है 20 बरस ହେଲା ମିର୍ଧାପୁର ସଂଗ୍ରାମ 15 बरस ହେଲା କୋବ୍ରା କି ମାରବା आज तक भी बाबा नु जी पंगा नहीं जी मरी गला लेकिन जन चाटा पिला धोखा देले हेटा बाबार बड़ा हाथ लेकिन से चाटा पिला पता मिली गला पूरा लुढ़के ही देंगी भाई हाँ इटा ऐसी जगह बेटा ना हाँ 1 2 चितो कहीं गला चित्तो हाँ ठीक है कुकुरा बात सुनो जो कि गोटे अच्छी नहीं कि जिन्हें छाड़ हमें हमार काम लगो धीरे धीरे आराम से सुनो जहाँ अच्छी सब आनियम किसी किसी न छाड़ो चलो आसो के ना कहबो इनके आस्ते बोली जदि कहलु
ମାରିଦେବି। আজি বকরা মিলিছে মঙ্গু ভোজি হবা। বাবা মতে কিছু না করো বাবা, মুই তো তোমার ছুয়া রাখেন বাবা, মতে না মারো বাবা, মতে না মারো। চুপ, পুরা চুপ। মুই জানিছে তুই ভল পিলা, লেকিন যেন চারি জন মতে ধোকা ଦେଇଛ হেতি শাস্তি তো পাইবার পড়বা না। বাবা মুই সবু ই কথা কিছু না জানতে বাবা, মতে ছাড়ি দিও বাবা, মুই নাই জানতে বাবা। अच्छा ठीक अच्छे তুই যা। लेकिन बाबा আচ্ছা শঙ্কর চিতই কিছু নাই দাদা দাদাই কিছু না হই এনতা অসু কথাবার্তা না কহে। হ্যাঁ আমার পিলা মোর ভাই হাতাই কিছু হি না পারে। দাদা কেন চলবে কেন ছিল বতি সরতা তো আমি খুঁজি খুঁজি কথা যে বে তোতে বাবার পিলা ধরি ধরা না পকাই তো। अबे नहीं 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 मते किए पजाड़ू बाड़े मारला, मुई बेहोश होकर सुना पड़ी मरली। বে তুই জানিছু কাল বাবার লোক আমকু মারবার লাগি আইছিলি, है वो শঙ্কর দাদা লাগি আমি পচি করে আইছু। ই বাবা ই বাবা টাইম বলে হেলা না তার কিছু করবার কি পড়বা। এটা সে মাছর কোটা যেটাকি দেখে অলছি গলান, এটাকে আমকু হি অলগাবারি পড়বা, নাহলে ই আমকু মের দেবা। ঠিক কহুছ দাদা। ଦି ବରଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଭଲ ପାଇବାରଟା, ଲେକିନ ଭଗବତ ତୁଇ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ନା। ଛାଡ଼ି ଦେ ସବୁ ଭଗବତ, ଛାଡ଼ି ଦେ। କାହାରି ଲାଗି ନାଇଁ ହେଲେ ମୋର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ତୋତେ ମୁଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଭଗବତ, ଛାଡ଼ି ଦେ। মুই নাই চাহবার বই সবু দাদা মানকু যেতে বুঝালে বুঝবার হি তো তুই খসরি দে, ସେମାନେ ତୋତେ କିଛି ନାଇଁ କହନ୍। নাই বউ, শঙ্কর দাদা বিলকুল না বুঝে, সে পুরা মূঢ় হয়। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। দেখ তো তোতে মুଇଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି ଯେ তুই ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛୁ। କାଁ ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଇଛେ, ଉଷ ନାଇଁ ଖାଇ? মুই ঠিক আছে রে, লেকিন আজ মোর মা লেখে কথা বলি কই ভগবান যদি সাথ দেতা না ইহা ছিনি মুই তোতে বিহা হই যাইতি। এ কানা হেলা দুগমনা কাই যাউଛୁ? আরে কানা হেলা তো কহ। মুই নাই জানি মুই তোতে বিহাই পারমি কি নাই যে। ଆଉ তুই যেন কাম মানে କରୁଛୁ, মোর আপা বিহালে কেবে রাজি নাই হন। আর যদি কি গোটে তোর মোর কথা কহিদেবা বেলা মোর বাপা তো মতে মারি দেবে। মুই কথা হেমি ই সবু কাম ছাড়ি দেমি, তুই চিন্তা নে কর। মঞ্জু এ বাবা ডাকলে কাঁ হেলা যে বহুত রিস্ক, মুই যাইছি না। ও ঠিক আছে তুই যা।
ए तो भगवत क्या है लाबो छाड़ बुझा क्या है लाबो बिक्री सोच सोच मार खेला वो अरे के मार खाला बिक्री मंजू वो के पिटला मंजू के कहो यहाँ चिनी तार हाथ काटी देमी छाड़ वो भाई छाड़ पितार पापा के भी पिटबू भूल तो तार बापार बिन हुई शंकर दादा मंजूर बापा के जेकर कही छे कि तोर जी के समला ता तो उड़े ही देमी कहाँ बोलू शंकर दादा के भेमी विश्वास ना करे बोलू शंकर दादा फिर हेंता करबा मुई भी विश्वास नहीं करते वो लेकिन मंजूर बापा मते निजे कहला शंकर जानी जे तू भल पाइसु बोली लेकिन फिर भी एंता करबा बोली के जाई जेबो र देखू छे তুমি সেমানে কেজি ভেট পড়েছিল কি বুঝি রাতে যেন ভেট পড়েছিল কাহলা কে হতা তুমি তো কাকি মতে ডরাই দিছিল তুই কেন আলু মতে তুমি কি জানি জানতি তোমার এই দুইটা এক লাগে জানতো এই শুন শুন কে হলা বাহারে কিছু না কর হ্যাঁ তুমি কাহাকে কানা কই যাতে याद তোর কাকা মনো কে জানতি তা দোকান আছে तुमको देख लीजिए কথা লাগে এই অন্য কথা না লাগো কে হলা मृत्यु है কে হলা dormi কে कि डर कि ना डर और माथा ना खा ये मागो কেমন কথা কইছো গা তুমি এই তোতে মনে ডর না লাগবা আপনি তো রোই দিল फिर ये भी फिर रहा मत चार चार तो कुछ काम ना ए सुनो तो कितने बड़ा डाकू चली कि नहीं सुनता चला माना बहुत लगी जानियो अरे बाबा धरो तो देखी এটা পড়বো আউ সেনকে আসবো किनकी পড়লে জানবো যে টাটা বাই ভাল তুই যদি ভাবি সারলু ন অলগা হবার কি মুই তোতে কিছু না কয়ে लेकिन मोर गुटे कथार उत्तर दे कारणटा काना কারণ কিছু নাই তুমি শঙ্কর দাদাকে ছাড়ি না পারো কি শঙ্কর দাদা আমার পিছা নাই ছাড়ো माने হও শুনবো তো শুনো সেদিন মোর আপা রেশমিকে কাকে ডাকলে যে ओहो चितजन कहू दिला तो कि शंकर दादा तोर बुआ के जे करी हमर विषय ती काकाना कहिजे जेनटा के मी केबे विश्वास ना करे এই কথাকে ছাড়ি করি অলগা কেন কথা কইবো বলে আমি শুনবি নালে যা ভাগ ভগবান মনুষ্য চিহ্নটা শিখি যা কেতে দিনে না আখ বন্ধ করি লোক তুই বিশ্বাস করুথিবি যেন কথা কি তুই বিশ্বাস করি না পারবার সে কথা তুই না বিশ্বাস করলে সে কথা সত है আউ হ সেদিন হি শঙ্কর দাদা যে মোর বাপাকে সব কথা কইতিলা আর হেতরার লাগি তোর সঙ্গে মেয়া কথা না লাগে अबे जा तोर लखनटा मैं बहुत देखी जाए मुई तोनु केबे एटा आशा ना करथि दादा काना काना कहू छबे तू मंजूर बा के काना काना कहिचु मोर का जाऊ छ मैं काना कहिमी जानिचु
মঞ্জুর বা মঞ্জুকে কেতে পিটিছে কাহার সঙ্গে কথা লাগুছি জানিস তুই শঙ্কর দাদা মোহ সামলাই করি দেখ নেই দাদা ভগবত মতে রুচি দাদা कहाँ ले तो ते रुसी जी চিতো भी देखो तो 3-4 दिन হন দেখা না দাবার 3-4 दिन हला देखा ना दबार तोते তমনু ভেট পড়লা ন नाय কানা হইছে দাদা আমি বুঝি না পারবার দাদা ভগবত মতে আসির গেল লাগলা দেখো তো कहाँ ले भगवत तो नुकल लगला কানা হইছে সে কাহাকে ভুল পাউ দেলা কানা নি দাদা মুই জানি নি দাদা কানা হইছে আমি বুঝি না পারবা দাদা बुझी ना परवार ए शंकर तू बुझी ना परवार पिठा सबू से बाबार के लिखबा तार गुटे किछि करबार की पड़बा शंकर যদি এথি বাবার হাত আছে মারি দেমি जा करबू जल्दी कर ঠিক আছে দাদা শঙ্কর দাদা মোর সঙ্গে ইন্তা করবা বলি মুই কেবে ভাবি হি না कहाँ ना লাস্ট কে সে মোর ঘর ভাঙবার কি চেষ্টা করিছে शंकर एंता नहीं करथिबा শঙ্কর দাদা नहीं जानी दादा मुई ज्वालामुखी है बोली जेते बेले फाटमी नहीं समकु पूरा राख कर देमी भगवत तू जे ज्वालामुखी फटवार कथा कहलु अति तू एकला ना चलू अति हमें सभी चलू मुई किछि ना सुने दादा कहाँ ला डाकी दिलु क्या है जो डाक नहीं पाना शंकर दादा बहुत काम थे जेरा काम थिला जो डाक नहीं पाना क्या मुई क्या दिले डाकू जिमी गाड़ा यहीं जे कहमी आज मोर लगे बहुत खुशी दिन दिए जिमी का करनी सेटा तमे ने आले से काम थोड़े नहीं हेबा काना कहबार के चाहू कहमी नहीं कह जल्दी कह शंकर दादार पाखे टाइम न नो कहमी तो हां बिल्कुल नहीं कह वाली जे দুই দিন পরে
ଆହୁରି ଅଟକ 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 କାଣା କାକା ସେ ରିନାକେ ବାବୁ ସେ ଭଗବତ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ ଭଗବତ ନେଇଛେ ହଁ କିଣି କିଣି ଗଲା କାକା ସେ ଧୁଲିଆ ପୁରା ତ୍ରିପଲ କଷ୍ଟଲେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛେ ବାବୁ ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା ପଛେ କରି ଆବୁ ଯା ମରିଗଲା ହେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଭଗବତ ତୁ ଏନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛି କହ ତ তুই কিছু নাই জানি মঞ্জু শঙ্কর দাদা মতে কানা না করি বুঝলো তোতে আ মতে অলগা করবার লাগি সে সালিশ চলে দিলা বুঝলো তুই ছাড় তো ছাড়ি দে না জানি তো দেখ মঞ্জু মুই তুই ছাড় তো শুন মতে বল পাইছু ছাড় মতে ভগবান কার করলাম এটা ভগবান তুই কার করলাম এটা মতে ছাড়িকিনে পলাই গলু ভগবান তোর ভগবান তোর हाँ कलो तुम्हें मोर भाई के मैं मारी देली यहाँ तो ता टोटी छिपी देली मोर बुद्धि काड़ा हला मैं नहीं जानी रे बहुत दिन ही गला राका दादार देखा नहीं चित भी कहीं गला कि जाने से माने ही खबरटा पाइछन कि निजे ते काण भाबुथिबे जे उफ କାଣା ବୋ ଶଙ୍କର ଦାଦା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ କାହାକେ ମାରି ମୁରା ନାଇଁ ଦେଇ ତ କି ଭଗବତ କେ ମାରିଦେଲୁ ମଞ୍ଜୁର ବୁଆକେ ସବୁ କଥା କିଏ କହିଥିଲା मुई जुआर कका ଜୁହାର ଜୁହାର औ काका ହଁ तमर झी तो रासलीला करूछे କିନୁ କିନୁ से बरगद तले भगवत संगे ई कथा मते शंकर कहला ହଁ ते करबो की हमें करबो ଆମ କି କଥାଟି କଣ ई कथा मते कहिचे बोली नहीं कहबो ई कथा शंकर कहिचे बोली तमर जी के कहबो है तो राकार मोरबार को जाने कहा रात छे बोल चितो ओ दादा तोर तो देखा दर्शन ना थी हटा छाड़ो दादा सेनो बाबा लोग माने शंकर के बहुत पीटू जोन शंकर के पिटू हां जो दादा चल हमको बचावार के पड़वा दादा चल चलो चल चलो दादा मुई पछे पछे आसु चलो शंकर 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 तो केसियाड़ा तो शंकर ना दिसबार बोला कहीं चितो मोर साथ गेम तो ने खेल दी हैं राका ती मास्टर माइंड थिलो बाबा तोर माइंड से खेली देला
তোর আর ভগবতর অলগা হেবার কারণ বি মুই ঠিক না হেলা জি বাবা ফির কাইলা বাবা তুই কাଣା ভাবলু বাবা তোতে এতে আসানি তুই ছাড়ি দেবা বাবা মোর কিছু ভুল না বাবা মতে জীবার আছে বাবা মতে ছাড়ি দে বাবা তুই যদি বঞ্চবার কে চাহুচু হ্যাঁ বাবা মোর কাম তোতে করবার পড়বা হ্যাঁ বাবা করবি বাবা তোমার কাম করবি বাবা পয়লা কথা শুন তুই শঙ্কর আর ভাগবত কি তোতে অলগা করবার পড়বা রাকার কথা মুই বুঝবি পয়লা দুই লোক তুই অলগা করবার বাবা সীমানে মোর ভাই মিতার ছিলাম বাবা মুই এক কাম করি না পার বাবা তাহলে তোতে মরবার আছে নেই বাবা মতে জীবার আছে বাবা কাম সার যদি কাম নাই সারি পারলু বেলে তোর মোর গোড় তোলে থিবা বুঝলু ঠিক আছে বাবা মুই তোমার কাম পক্কা করবে বাবা মুই আসুছে ঠিক আছে বাবা তুমি মানে মোর হাতর খেল দিল तुमको मान को नहीं करूँ मैं खेल खेलनी आओ सब खलास कर देली चितो तोर धोखा भांगी देला हमको समझूंगो सब कथा बाबा के कहबार पड़वा आ शंकर रो गेम बजाबार पड़वा बाबा सब फेल हेला बाबा शंकर सब जानी पकाला असे मते मारबा ले कूदो जे बाबा ताके मारबा के पड़वा बाबा किछि करो बाबा তোর কাম সরি গল তুই তাহকর নাই পারলু তো মোর কানা হব তুই बराबर करे बोले रे बाबा পিতার রব খাতা বন্ধ হেলা ই লড়কি গলা বাবা কাইছে আরে তুই তো বাবার ডরি করে ছাঁচি করে বলুছু বাবার রক ফায়ারে তোর বি না আছে বাবা তোতে লুড়কেই দেবা ছাড়ি দে শঙ্কর হেতি কথাবার্তা নাই শুনে शंकर गीत मारी बाबार तो गेम बाजबा ई शंकर ही मारबा बाबा आज तोर मृत्यु तोर सामने रखिया आई जे बाबा के मारबार लगी तोर बयस और तोर औकात नु है होए बाबा के एकला हरी ना हुई लेकिन मोर पाखे भी गोटे हथियार अच्छी बाबा भावुजी की कोबरा के 15 बरस आगु मारी देला बोली
लेकिन से नहीं है नी कोबरा ये हादे भी अच्छे ठीक है टाइम लगवा खुजबार की लेकिन कोबरा के पाई गले बाबा शंकर रंजित बाबार सबु साम्राज्य सारीदेला किंतु ताहाके मारवा लगी से कोबरा के खोजला और जल्दी ही पाईगला। बुझलू रांगू हाँ बाबा बाबा बिना हथियार थी मिर्धापुर राज करुला हाँ बाबा लेकिन से चट्टा पीला बाबा के हथियार धरावा हाँ बाबा 15 बरस तक बाद बड़ी से मस्जिद घंटा एक मिर्धापुर उपरे दुई रंजीत बाबा उपरे खाली थोड़े मौका मिलता मत ही देती मिर्धापुर बादशाह की कोबरा के निकालो नहीं ये तुम सोर को 15 बरस आगरू जेन छुआ तो मिर्धापुर पायाबार के साहाय्य करुला से ही मनुष्य शंकर তোর পড়লা রঞ্জিত বাবাকে তুই মারবার কে চাহুছু না चल ई मौका मुई तोते दौछे पूरा कर तो सपना मारी दे रंजीत बाबा के और हासिल कर तोर पोजीशन जेन थी लगी तू 15 बरस तक टाकी छु कह मारबो मारबो के नहीं 15 बरस तले तुमको मान को जन भरोसा करी हार देखी दिली और याद देखो देखे তুই বুঝ মোর কথা সেটা অলগা টাইম থিলা এটা অলগা টাইমে হেতকি বেলা আমার তাকত না থাই তোর তাকত থিলা लेकिन ইহাদে আমার তাকত আছে लेकिन ই বদলার মৌকা মুই তোতে দেবার কি চাও নেবু কে কহ খালি নেবু কে বদলা नहीं कोबरा थोड़े भरोसा करसी कोबरा ताका नथले भी बुढ़ा होले भी कोबरा एकला लड़वार के पसंद करसी नहीं बोलू ना ठीक अच्छे मुई मारनी रंजीत बाबा के मुई बननी मिर्धापुर रो राजा नहीं तो मारी कर दे ना सटा मोर शिकार रंजीत बाबा मोर हाथू मरवा चल ती भाऊ ती जीती गेलो तू ही जनता गेम खेललू
मुही भी हेंता गेम खेली তোর খরব খাতা খতম ই মির্জাপুর কোবরা থিওয়ার জাগ মির্জাপুর কারিন